oras ng tulog. Ayan. Kiss mo. See? Akit mo ni Ola. Oy. Tagi man si Ola, you know, they always when they are sleeping, always beside me. Ola. Ola, kiss mama. Kiss mo. See? Ang cute ni Ola. At si Ola. Ang cute man ang Ola namin. Ang cute. Ola. Si Ola. Ola, Ola. Kiss mama. Kiss, 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 kiss. Pero dito bumabalik ka gabi-gabi? O umalis lang? Doon na sila nakatira. Saan lugar yun? You sleeping, Ola? Ha? Ay, sis. Pero dito lang din sa bayan na to. Okay. Tinawagan nyo, tinexan nyo. Si Ola, kiss Ola. 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 Mga anak. Ola is so sweet. Saan si Sherman? Pwede mo makakumusta? Ay na yun. Oo. Hi, Charmaine!